गुड इवनिंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई थिंक समस्ते भलरे थिबो। पाठ भी ठीक से पढ़ुथिबो, सब निज ड्यूटी भी ठीक से करूथिबो, सब जिनस को बैलेंस करिक चलुथिबो। ठीक अच्छे, तो डेरी करबानी। पाठटे आम क्लास को स्टार्ट करवा। वीडियोटी को लास्ट जाए देखिए और निजर निजर सेल्फ नोट बनइबे ताकि एग्जाम समय रिवीजन करेंगे। जेको जो मैंने भी चाहूँगी पीसीएस एग्जाम दवापाई कि ओडिशा उपरे जेकोसी एग्जाम रे करंट अफेयर आसूची आउ ता सहित आमर जो बही गुड़ा निहाती क्वेश्चन आसूची। तो ये रिक्वेस्ट करी वीडियोटी को लास्ट जाए बेस्ट वे देखो। ठीक अच्छे, वीडियोटी भल लगे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और सांग मान सहित शेयर करेंगे कि जेकोसी लोक जो मैंने चाहूँगी पढ़ाई सहित शेयर करेंगे। ओके, सो चलो पूर्वर षष्ठ अध्याय आम पढ़ी जैन धर्म विषय, बौद्ध धर्म विषय, उपनिषद विषय। आज आम देखा सप्तम अध्याय जोटा है पारस्य आ ग्रीक आक्रमण। ठीक अच्छे, अच्छा देख ये गोटे छोट पिला, ए ना कौन पिला मैंने जान, ए ना है सुमित। ए ना कौन? सुमित। सुमित कौन करथिला ता बापा सहित दिने दिल्ली जाइथिला। अच्छा, दिल्ली जाइए कौन है, दिल्ली जिते जाइथिला से लाल किला जाइथिला। ठीक अच्छे, लाल किला रे कौन जाइथिला रे साधारणतंत्र दिवस पैरेड हुए देखिथिला। अच्छा, सी जेतेले देखिला, सी देखिले कि आम सैन्य बाहिनी जवान मैंने पैरेड रे मार्च करिक जाउछंती। तापरे जवान मानक से भाबिला, अच्छा आम सैन्य बाहिनी आम जवान मैंने पैरेड करिक जाउछंती, ताले मु भी चाहूँगी, मु भी पैरेड करी, मु भी सब एमान विषय जाना चाहूँगी। तेणु से बापा को पचारा कि बापा बापा सैन्य मैंने किए कार्य करती। बापा ताको बुझाई देले से माने आम देश को वैदेशिक आक्रमण रक्षा करते। माने वैदेशिक आक्रमण कौन पे माने जदि अलग देश आम देश को किए आक्रमण कर, पाकिस्तान आक्रमण है, चीन रु आक्रमण है, आमको किए बंचेब प्रथम आम देशर सैनिक। बुझीपार कि ना, जो मैंने आम सीमांत बा बॉर्डर रे काम कर रही जगी ताको बापा बुझाई देले कौन कि से माने आम देश को वैदेशिक आक्रमण रक्षा करता। आम देश उपर अति प्राचीन काल आक्रमण हो आसूची। एटा तो नुआ कथा नुहे, भारत को बहुत वर्ष वर्षरु बहुत लोक बहुत बाहर शक्ति कौन कर आक्रमण कर आम देश उपर अति प्राचीन काल आक्रमण हो आसूची। सुमित से ही प्राचीन काल आक्रमणकारी विषय जानवा को चाहिए। बापा कहले ठीक अच्छे, चल सुमित एबे बस मु तते पूरा डिटेल्स रे जणेबी। ठीक अच्छे, चल तेज शुणा कौ माने सब भारत को पूर्वर आक्रमण करथिले। ठीक अच्छे, चलो अतीत में भारत को सुनार देश कहुला। अतीत में भारत को कौन कहुला पिला माने सुनार देश। यह विपुल धन संपत्ति परिपूर्ण थिला, माने बहुत धन संपत्ति सब कौन थिला रे भारत रे थिला। अच्छा, यह धन संपत्ति पाइबा एवं निज साम्राज्य विस्तार करने कि बहुत वैदेशिक शक्ति भारत आक्रमण करते। ताले भारत आक्रमण वैदेशिक शक्ति माने कहीं करते, जो भारत रे जो सुनार देश थिला, भारत विपुल धन संपत्ति थिला ताकू पाइबापी आउ निज साम्राज्य को विस्तार करने माने सी भाविले कौन भारत को जिते आम जिते अलग जमीटे जिते तुम ना करुचे तुम ना भी तो से गला ना, बस से भाया। तो से चाहते भारत को अटैक करवा, भारत धन संपत्ति नहीं जावा आउ कौन करें निज जो साम्राज्य को विस्तार करवा। से सबुठ इम्पोर्टाट थे दीज पारसिक आउ ग्रीक। कौ मैंने थे पिला माने पारसिक आउ ग्रीक। मन रहा कौ मैंने पारसिक आउ ग्रीक। अच्छा, प्रथम आम मैंने पढ़ा पारसिक आक्रमण। क्या विषय पढ़ा पिला माने पारसिक आक्रमण। देख ख्रीष्टपूर्व षष्ठ शताब्दी, षष्ठ शताब्दी कहले 600। ठीक अच्छे, माने ख्रीष्टपूर्व मन पका मुझे बहुत थर कहले पिला माने एटा जदि शून्य हुए 1 2 3 4 5 6 ये आगू आगू जावा, पुणी ये आगू आगू 1 2 3 4 एमती आसवा, ऊपर गले 1 2 3 4 एमती जावा। तो ख्रीष्टपूर्व 600 षष्ठ शताब्दी, शताब्दी अर्थ 100, षष्ठ अर्थ 600 ये धरी नि तुम 600 माने आज को ताले केते वर्ष पूर्व कहीदेवा। आज आम 2000 बोली धरछंती, 2000 आम अच्छा बर्तमान 2026 रे। माने देख ये 2000 वर्ष प्राय पाखापाखि आउ ये 600 वर्ष, माने कह गले पूरा 2600 वर्ष तले, 2600 वर्ष तले। ठीक अच्छे, बा ख्रीष्टपूर्व आम कहीपर 600 वर्ष, षष्ठ शताब्दी बा 600 वर्ष तले कौन होता मध्य भागरे 600 शताब्दी मध्य भाग। 600 शताब्दी कहले पे कौन 600 शताब्दी कहले सॉरी षष्ठ शताब्दी कहले 600 600 माने तुम कोटा को धरियो पिला माने 600 कहले माने 600 पूर्व वर्षटा को 100 वर्ष माने 501 रु 600 पर्यंत। बुझीपार यहाँ है तुम षष्ठ शताब्दी बा 600 वर्ष जोटा आम कहते। ठीक अच्छे, ताले यार मध्य भाग माने केते 550 केते 550। तो 550 कथा सी कहूँ। ठीक अच्छे, हाँ टे खाली इरेज कर दे आगे को जावा।
ओके सो कौन है तो ये जो ख्रीष्टपूर्व 6ठ शताब्दी प्रथम भाग प्रथम भाग अच्छा सॉरी प्रथम भाग माने से जो 6ठ शताब्दी कथा मुझे कहली माने तार मध्य भाग कहले कि आसीज 550 आउ जदि 6ठ शताब्दी प्रथम भाग कहवा माने 501 ठीक अच्छे से कौन है बर्तमान जो ईरान पारसिक एवं पूर्वर जोटा पारसिक थिला पारस्य थिला बर्तमान से ईरान ठीक अच्छे अच्छा पारस्य कौन है बर्तमान ईरान एक विशाल साम्राज्य गढ़ी उठिला यही देश रे यही देश आकामेनिड शासक द्वारा शासित होता माने से समय 6ठ शताब्दी प्रथम भाग में ताहले पारस्य कौ मैंने शासन करुले आकामेनिड शासक मैंने शासन करुले अच्छा आमर जमी मोगल मैंने शासन करते पढ़ा सेमतिका आकामेनिड मैंने से पारस्य बर्तमान ईरान शासन करुले ख्रीष्टपूर्व 6ठ शताब्दी प्रथम भाग में अच्छा पारस्य सम्राट से था किए प्रथम डेरायस ख्रीष्टपूर्व 522 पारस्यर शासनभार ग्रहण कले ताले जो पारस्यर सम्राट प्रथम डेरायस केबे पारस्यर राजा हेले ख्रीष्टपूर्व 522 धन लोभरे आकर्षित हो से भारतर उत्तर पश्चिमांचल को आक्रमण कले माने कहले अच्छा एत धन संपत्ति सब अच्छी चलो भारत को आक्रमण कर ए देख पे ये देखिए तो बही को भल से देख पे जापर ये देख तुम रहा भारत भारत टिके उपर गले देख पाकिस्तान पाकिस्तान टिके उपर गले अफगानिस्तान अफगानिस्तान टिके उपर गले पे ये देख अच्छी तुम पारस्य बा ईरान ठीक अच्छे बुझीपार अच्छा तो कौन है सी कहले 522 जो आसिले प्रथम डेरायस पारस्यर सम्राट हेले तो से पारस्यर शासन भाग ग्रहण कले से कहले अच्छा भारत में एत धन संपत्ति अच्छी तो से कौन कले ये देख उत्तर पश्चिम भारत उत्तर पश्चिम रहा तुम पारस्य तो से उत्तर पश्चिम देकी से भारत को आक्रमण कले से ही अंचल कौन से शक्तिशाली शासक नथिले माने एई अंचल उत्तर पश्चिम भारत उत्तर पश्चिम एत शक्तिशाली राजा कहीं नथिले तो से कौन कले डेरायस से जेते सारा माने राज्य थिला माने पंजाब सिंधु प्रदेश सिंधु नदी पश्चिम पट ये देख पे सिंधु नदी अच्छी ये तुम सिंधु नदी अच्छी सिंधु नदी पश्चिम पट यपटे जिते जगह थिला ये एत शासक माने शक्तिशाली नथिले तो सबुकिछि पंजाब सिंधु प्रदेश सिंधु नदी पश्चिम भाग सबुकिछि को पारस्य साम्राज्य मिसईदे पारस्य अधिकृत भारतीय अंचल सबुठ माने भारतर जो अंचलटा पारस्य अधिकृत होता डेरायस प्रथम डेरायस जो 522 आसिले सी जोटा निज अख्तियार को आनी से सबुठ उर्वर अधिका लोक भी रोते तो पारस्यर राजा मैंने भी कौन करते ये बहुत प्रचुर कर भी आदाय करते आलेक्जेंडर कौन कले पारस्य आक्रमण कले आलेक्जेंडर जड़े राजा थे जी चाहते कि पूरा मो विश्व को जय करी पूर्व आलेक्जेंडर कथा पे पढ़ी तो आलेक्जेंडर पारस्य आक्रमण कला पर्यंत ए अंचल पारस्य राजा मान अधीन थिला माने जितेबाला आलेक्जेंडर भारत को पारस्य को आक्रमण कले तो ये पारस्यर भारतर जो पार्टा पारस्य अंडर आसीला पारस्य जोटा अधिकार करिथिला सेते पर्यंत तो थिला एटा पारस्य मानक हाथ रे बा जो आमे कहिले ईरान राजा बा डेरायस बा जी राजा थिले तांको हाथ रे किंतु जेतले आलेक्जेंडर आक्रमण कले एई पारस्य को आक्रमण कले तो पारस्य भी तांको अधीन रे गला आ भारत रे जो पारस्य रो जागा थिला सी भी तांको अधीन रे गला डेरायस को परे आसले कि राजा जेरक्सस कि आसले रे जेरक्सस डेरायस जेरक्सस जेरक्स मारती पिला माने बस ये मन रखिपर जेरक्सस अच्छा डेरायस को परे आसले राजा जेरक्सस भारतीय मानक पारस्य सैन्य बाहिनी रे नियुक्ति देकी ग्रीक मानक विरुद्ध रे युद्ध घोषणा करदेले माने कौन कले डेरायस को परे किए राजा हेले जेरक्सस राजा हेले जेरक्सस कौन कले भारतीय मानक कौन कले नहीं कि पारस्य सेना रे नियुक्ति करदेले कहीं ना भारत रे किछि जगह पारस्य अंडर को आसीगला तो पारस्य अंडर जो जगहटा पारस्य राजा हाथ में रही भारतर जो जगहटा ठीक अच्छे तो सेठ जो भारतर लोक मैंने रोते नहीं पारस्य सैन्य बाहिनी रे कौन करदे जेरक्सस नियुक्ति करदे आउ कौन कहले तुम मैंने हेलो ए पारस्य पाई तुम मैंने कौन कर युद्ध कर क्या विरुद्ध युद्ध कर ग्रीक मान विरुद्ध युद्ध कर अच्छा ताले कौन है एबे आक्रमण होइतिबो एबे देखो पारसिक आक्रमण प्रभाव देख भारत सहित पारस्य देशर संपर्क 200 वर्ष धरी रहिला माने भारत और ईरान संपर्क केते वर्ष 200 वर्षर एही दुई देश मध्य वाणिज्य है उभय जलपथ और स्थलपथ द्वारा होता किंतु सांस्कृतिक क्षेत्र में पारस्य मानकर प्रभाव अधिक थिला कौन सांस्कृतिक वाणिज्य तो है किंतु सांस्कृतिक क्षेत्र में अधिक डेवलपमेंट होता कौन होता देख पारस्य मानक ठारू भारतीय माने गोटे नुआ लिपि शिखिथिले जोटा थिला खरष्टी मन रहा तो आम लिपि माने कौन गोटे वार्ड गोटे भाषा को आम केमती लिखा मुझे जिते कहली क
ମୁଁ ଏମିତି ଲେଖୁଛି କ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହିଲି ଏ ଏମିତି ଲେଖିଛି ବା ଗୋଟେ ଅକ୍ଷରକୁ ଲେଖିବାର ଶୈଳୀକୁ କୁହନ୍ତି ଲିପି। ବୁଝିପାରିଲ? ଆଚ୍ଛା, ବା ଯୋଉଟାକୁ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ତାହେଲେ ପାରସ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭାରତୀୟମାନେ କୋଉ ଲିପି ଶିଖିଥିଲେ? ଖରଷ୍ଟି। ଏଇ ଖରଷ୍ଟି ଲିପି କେମିତି ଲେଖାଯାଏ ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ? ଡାହାଣରୁ ବାମକୁ, ମାନେ ଏଇପଟ ପେଜରୁ ଲେଖି ଆସିବ। ତାହେଲେ ଖରଷ୍ଟି ଲିପି କୋଉ ପଟୁ ଲେଖାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ଡାହାଣରୁ ବାମକୁ ଲେଖାଯାଉଥିଲା। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରେ ଅଶୋକଙ୍କର କେତେକ ଶିଳାଲିପି, ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମରେ ଯେଉଁ ଅଶୋକଙ୍କର କେତେକ ଶିଳାଲିପି ବି ଖରଷ୍ଟି ଲିପିରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଅଶୋକଙ୍କର କିଛି ଶିଳାଲେଖ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମରେ ଯେତେବେଳେ ଅଶୋକ ଶାସନ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ବି ଖରଷ୍ଟି ଲିପିରେ କିଛି ସିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ସିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ମାନେ ଯାହାକୁ ଲୋକକୁ ସିଏ ରଖିଥିବେ ସେଇ ସମୟରେ ଖୋଦିତ କରିବା ପାଇଁ ସିଏ ଲେଖିଥିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଅଶୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ସ୍ତମ୍ଭମାନଙ୍କରେ କ'ଣ ପାରସ୍ୟର ସଭ୍ୟତାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିବାର ଜଣାପଡ଼େ। ମାନେ କ'ଣ, ଅଶୋକ ଯେଉଁ ସ୍ତମ୍ଭ ବି ସବୁ ବନେଇଥିଲେ ସେଇଥିରେ ବି କ'ଣ ପାରସ୍ୟ ସଭ୍ୟତା ବା ପାରସ୍ୟର ଯେଉଁ ଯାହା ବି ପାରସ୍ୟରୁ ଆମେ ଶିଖିଥିଲେ ସେଇ ସବୁ ବିଷୟରେ ଲେଖା ଅଛି। ଅଶୋକଙ୍କ ଅନୁଶାସନ ଗୁଡ଼ିକରେ ପାରସିକ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ୟା ମାନେ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା କି ଅଶୋକ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ପାରସିକ ଶବ୍ଦର ବେଶୀ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା। ଅନୁମାନ କରାଯାଏ କି ପାରସ୍ୟବାସୀଙ୍କ ଠାରୁ ଭାରତର ବିପୁଳ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବିଷୟ ସୂଚନା ପାଇକି କେଉଁମାନେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ? ଗ୍ରୀକ୍ ମାନେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଗ୍ରୀକ୍ ମାନେ କାହିଁକି ଆକ୍ରମଣ କଲେ? ଆଚ୍ଛା, ପାରସ୍ୟ କାହିଁକି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା? କାହିଁକିନା ସେ ଦେଖିଲା କି ଭାରତରେ ତ ବହୁତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ କି ଡେରାଏସ୍ ବହୁତ ଲୋଭି ହେଇକିରି ମାନେ କ'ଣ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ତାପରେ ପୁଣି ଜେରକ୍ସସ୍ ବି ଲୋଭି ହେଇକିରି ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରୀକ୍ ମାନେ ଏଇ କଥା ଶୁଣିଲେ, ଗ୍ରୀକ୍ ମାନେ ବି ଲୋଭି ହେଇଗଲେ, ସେମାନେ ବି କ'ଣ କଲେ? ଆମ ଭାରତକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା କଥା ଭାବିଲେ, ଆଉ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ବି। ତ ଦେଖ କେଉଁମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ? ଦେଖ, ଗ୍ରୀକ୍ ଆକ୍ରମଣ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 356 ମସିହାରେ ଗ୍ରୀସର ମାସିଡୋନିଆ ନାମକ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ମନେ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ୟା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି? ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା କ'ଣ କହିଲି ପିଲାମାନେ? ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର ଯେତେବେଳେ ପାରସ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାରସ୍ୟ ଯେଉଁ ରାଜାମାନଙ୍କର ଭାରତର ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ପାରସ୍ୟ ମାନେ ନେଇଯାଇଥିଲେ ବା ପାରସ୍ୟ ମାନେ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲେ ଆକ୍ରମଣ କରିକି, ସେଗୁଡ଼ା ପାରସ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗ୍ରୀକ୍ର ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର ଆକ୍ରମଣ କଲେ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ପାରସ୍ୟକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ, ପାରସ୍ୟ ନେଇଗଲେ, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାରତକୁ ବି ସିଏ ନେଇଗଲେ। ଦେଖ, ଭାରତକୁ ନେଇଗଲେ ମାନେ ପୁରା ନେଇପାରିନଥିଲେ, ସେଇ ଜାଗାକୁ ନେଇଗଲେ ଯେଉଁଟା ପାରସ୍ୟର ରାଜାମାନେ ଭାରତର ଯେଉଁ ଅଂଶଟାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିକି ନେଇଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ଦେଖ, ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର କେବେ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 356 ମସିହାରେ ଗ୍ରୀସର ଗୋଟେ ଜାଗା ଥିଲା ମାସିଡୋନିଆ, ସେଇଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ରାଜ୍ୟରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କେଉଁଠି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଗ୍ରୀସର ମାସିଡୋନିଆରେ। କେବେ? 356 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ। ଆଚ୍ଛା, ତାଙ୍କର ପିଲା ଥିଲେ ଫିଲିପ୍। ତାଙ୍କ ପିତା କିଏ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ଫିଲିପ୍। ସିଏ ଥିଲେ ମାସିଡୋନିଆର ଜଣେ ରାଜା। ତାଙ୍କ ପିତା କିଏ ଥିଲେ? ଫିଲିପ୍। ସିଏ ଥିଲେ ମାସିଡୋନିଆର ରାଜା। ବାଲ୍ୟକାଳରେ ବା ଛୋଟବେଳେ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର ଗ୍ରୀକ୍ ଦାର୍ଶନିକ ଆରିଷ୍ଟଟଲଙ୍କ ଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଗ୍ରୀକ୍ ଦାର୍ଶନିକ ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ କିଏ? ଆରିଷ୍ଟଟଲ। ଆରିଷ୍ଟଟଲଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷର ଫାଦର ବା ଜନକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେମିତିକି ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସର ଫାଦର ହେଲେ ଆରିଷ୍ଟଟଲ। ସେମିତି ବହୁତ ସାରା, ବଟନୀର ବି ଫାଦର ହେଲେ ସାଇନ୍ସରେ ଆରିଷ୍ଟଟଲ। ଏଗୁଡ଼ା ଟିକେ ପଢ଼ିବ ପିଲାମାନେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ହଉ, ତ ବାଲ୍ୟକାଳରେ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଗ୍ରୀକ୍ ଦାର୍ଶନିକ, ଗ୍ରୀସରେ ହିଁ ଥିଲେ, ତ ଗ୍ରୀକ୍ ଦାର୍ଶନିକ ଆରିଷ୍ଟଟଲଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ପିତା ଫିଲିପଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, ମାତ୍ର 20 ବର୍ଷ ବୟସ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାରଙ୍କୁ। ସେତେବେଳେ ସିଏ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ରାଜା ହେଇଥିଲେ, ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିବାର କିଛି ଦିନ ପରେ, ମାନେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଜାଗା ସେ ଜୟ କରିଥିଲେ। କେଉଁ ଜାଗା? ଏସିଆ ମାଇନର, ପାରସ୍ୟ, ସିରିଆ, ମିଶର, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ। କେଉଁ ଜାଗା ସେ ଜୟ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ଏସିଆ ମାଇନର, ପାରସ୍ୟ, ଏସିଆ ମାଇନର, ପାରସ୍ୟ, ସିରିଆ, ମିଶର ଆଉ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ। ମାନେ ସେଇ ଦେଖ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବର ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ, ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମଟା ଯେଉଁ। ଆଚ୍ଛା, ତାଙ୍କର ବୀରତ୍ୱ ଓ ସାହସିକତା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦିଗ୍ବିଜୟ ବୀର ବି କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଦିଗ୍ବିଜୟ ବୀର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାରଙ୍କୁ। କାହିଁକି କୁହାଯାଏ? ତାଙ୍କର ବୀରତ୍ୱ ଓ ସାହସିକତା ପାଇଁ। ସିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ କି ପୁରା ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ମୁଁ ଜୟ କରିବି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 34 ମସିହାରେ, ମାନେ ଦେଖ ଇଏ ଜନ୍ମ ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 56 ହେଇଛି ନା ଏଟା। ଆଚ୍ଛା, ସରି ପରେ ଆସିଯିବ, କାହିଁକିନା ଏଇଠି ଦେଖ ଏଇଟା ହେଲା ପିଲାମାନେ 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ଏମିତି ଚାଲିବ। ଏଠି ଯେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 300, ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 300, ହଁ ଠିକ୍ କହିଥିଲି ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ। 34 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 334, 35, 36, 37, 38, 39, 39 300 ଏଇଠି ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ 300
56 ताहले आगो कोटा आसथिबो 356 जो 56 हेतिबो तापरे 33 माने कोन ऑब्वियसली ताहले आगो ये जन्मग्रहण करथिले तापरे हैला 334 हौ ताहले कोन हैला मन रहिला। अच्छा ताहले कोन हैला 356 ले जन्म हेले जो ग्रीसर मासिडोनिया रे तापरे बापा थिले फिलिप तापरे 334 रे कोन हैला पिल्ला माने निजर 40,000 सैन्य को नै कि से कोन कले एशिया माइनर को आक्रमण कले कि आक्रमण कले एशिया माइनर को तमर जो अलेक्जेंडर 40,000 सैन्य को लेकिन से एशिया माइनर आक्रमण कले तापर सेठू सी गले कुआड़े पिला माने पारस्य आड़ को गले पारस्य आड़ को जाकि पारस्य सम्राट से किए था तृतीय डेरायस देख पिला मैंने मुझे ना डेरायस थे डेरायस से प्रथम डेरायस पुणी द्वितीय डेरायस आसवे तृतीय डेरायस आसवे बुझीपार कि नहीं तो से भाया जो पारस्यर सम्राट थे माने प्रथम डेरायस किए आसते कहले पिला माने जो आम पढ़िले जेरोक्सस है तापर पुणी आसवे कौटी राजा आसवे सब तापर जिते पारस्य को आलेक्जेंडर आक्रमण कले से समय पारस्यर राजा था किए तृतीय डेरास है तो प्रथम से एशिया माइनर आक्रमण कले सेठू जीतिले तापर पारस्य आक्रमण कले पारस्यर राजा था तृतीय डेरास तांकु से हरइले तापर कौन कले सीरिया और मिस्र को आक्रमण कले सेठू भी हरइदेले पारस्य मानक अधीन मिस्र को मुक्त कले सेठरे से स्थापन कले आलेक्जेंड्रिया मन रहा आलेक्जेंड्रिया नगरी ताले किए स्थापन करथिले आलेक्जेंडर स्थापन करथिले कोठी स्थापन करथिले पिला माने मिस्र रे बुझी पारलो। अच्छा हो तापर देखो ख्रीष्टपूर्व 26 आउरी आगु आसीबा ना माने आगु जिबा माने बुझी पारछो तो आगु आसीबा माने आमे कहबा गले पछकु आछुचंदी काहेकि ना एटा जदी हमर शून हुए 1 2 3 उपरकु गले पछकु जिबा ना 1 2 3 ए भला एटा बार बार बुझो पिला माने पूर्व माने ख्रीष्ट पूर्व जेते जेते आगु को जिबा सेते बेले समयटा हमर बढ़ी बढ़ी चलिबो जेते बेले हमें 1 2 3 ए भला मु कहूची जेते बेले आमे आगु को जाउचंती समय भी हमर बढ़ी बढ़ी के जिवो माने बुझी पारछो ना शून रु एपटकु गले समय बढ़ी बढ़ी जिवो बा पछकु गले समय बढ़ी बढ़ी जिवो से भला एपटकु भी आगु को गले भी समय हमर बढ़ी बढ़ी जिवो। हाँ देख ख्रीष्टपूर्व 326 रे कौन है आलेक्जेंडर कौन कले भारत को जिते से भारत अभिमुखे माने अभियान आरंभ कले माने 326 रे से कौन कले खाइबर गिरिपथ देकी खाइबर गिरिपथ कौन कौन पड़ला माने जो भारतर उत्तर पश्चिम गोटे है गिरिपथ जो सब माने से गिरिपथ देकी माने पहाड़ भितर रास्ता जो आसी पारुथिले लोक माने है बहुत कष्ट भी आसुथिले तो से कौन कले जो भारतर उत्तर पश्चिम जो खाइबर गिरिपथ पड़ो कौ गिरिपथ देकी आलेक्जेंडर आसी खाइबर गिरिपथ देकी भारत प्रवेश कले तापर उत्तर पश्चिम जो सीमांत बा उत्तर पश्चिम जो बॉर्डर एरिया जो सब देश आमर जगह गुड़ा थिला प्रदेश गुड़ा थिला ताकू सब आक्रमण कले सेते बेले उत्तर भारत उत्तर पश्चिम कौन कौन छोट छोट राज्य सब थिला देख गांधार कंबोज मन रहा कि नहीं गांधार और काम्बोज भाया सब छोट छोट राज्य थिला आमर उत्तर पश्चिम यार राज्य मान भर कौन थी एकता नाला बुझिपार कि नहीं जो से जदि राजा मैंने सब माने कौन करते एकाठी होकर लड़ी था मे भी जीति पारि था बुझिपार माने भाव आलेक्जेंडर 40,000 सैन्य को लेकर आसिले एम भितर भी एकता ना ताले कौन हम ऑब्वियसली एम हारिले परस्पर सहित से अनवरत कौन करते कली करते ये कहला हे मो जगह नहीं गला सी कहला हे मो जगह नहीं गला बुझिपार कि नहीं तो झगड़ा झांटी होता तो तापर कौन है सिंधु आलेक्जेंडर आक्रमण कले ऑब्वियसली जीते ही थे सी आने हारी थे सिंधु आ बीतस्ता मन पक पे मैंने कहती बेयास नदी हाँ सिंधु आ बीतस्ता नदी मध्य कौन तक्षशिला तक्षशिला थिला गांधार राज्यर राजधानी तो तक्षशिला कहार राजधानी थिला गांधार राज्यर राजधानी थिला कौ दुटा नदी भितर थिला सिंधु आ बीतस्ता नदी भितर। अच्छा यही नदीर अपर पार्श्व थिला गोटे राज्य से राज्य राजा करथिले कौन पौरव वंश है कौन पौरव वंश राजत्व करथिले ए राज्यर नाम किंबा राजधानी आमर एते पर्यंत आमे जानतेनी ठीक अच्छे तो मन रहा सिंधु और बीतस्ता नदी मध्य थिला तक्षशिला जोड़ा थिला गांधार राज्यर राजधानी माने गांधार राज्यर राजधानी कोटा थिला तक्षशिला से जो तक्षशिला राज्यटा थिला सिंधु और बीतस्ता नदीर मझिरे आ एई नदीर अपर पार्श्व थिला गोटे राज्य जोटे पौरव वंश माने शासन करथिले ठीक अच्छे आ ए वंशर राजधानी विषय आमे जानती नाही। अच्छा भारतर उत्तर पश्चिम राजा मान मध्य केतेक राजा कौन कले आलेक्जेंडर को बसता स्वीकार करदे से कहले देखिले कि एते बड़ राजा आसले आमको तो निहाती मारिदेवे तो से ऑटोमेटिकली सरेंडर करदे हाँ राजा आगे आम हारीगलु आम आगे आपे आपे युद्ध न करिकी बसता स्वीकार करदे किंतु तक्षशिलार जो राजा थिले माने जो कौन तक्षशिलार जो गांधार हाँ बुझिपार कि नहीं गांधार राज्यर राजधानी थिला तक्षशिला ये जो तक्षशिला ठीक अच्छे यही राजा थिले कि अम्बी
ହେଲା ଅମ୍ବି ବି କ'ଣ କଲେ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡରକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କଲେନି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପୁରୁ ଥିଲେ ନା ମାନେ ନଦୀର ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ରାଜା ଯେଉଁ ପୌରବ ବଂଶ ଥିଲା, ସେ ଯେଉଁ ପୌରବ ବଂଶର ରାଜା ଥିଲେ ପୁରୁ, ସିଏ କ'ଣ କଲେ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡରଙ୍କର ଗତିପଥରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧ କଲେ, ମାନେ ସିଏ ଯୁଦ୍ଧ କରିଲେ। ତାହେଲେ ହେଲା କ'ଣ ପୁରୁ ଆଉ ପୁରୁଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ଆଉ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡରଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ହେଲା ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ସେଇ ଯୁଦ୍ଧକୁ କୁହାଗଲା ହାଇଦାସ୍ପେସ୍ ଯୁଦ୍ଧ। କେଉଁ ଯୁଦ୍ଧରେ? ହାଇଦାସ୍ପେସ୍ ଯୁଦ୍ଧ। ମନେ ରହିଲା। ତାହେଲେ ହାଇଦାସ୍ପେସ୍ ଯୁଦ୍ଧ କାହା କାହା ଭିତରେ ହେଇଥିଲା? ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ଆଉ ପୁରୁଙ୍କ ଭିତରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ଏଇ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ଜିତିଗଲେ। ଅବଭିୟସଲି ସିଏ ଏତେ ବଡ଼ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏକା ଛୋଟ ପୁରୁ ରାଜା କ'ଣ ଜିତିପାରିବେ କି ତାଙ୍କୁ? ଜିତି ପାରିଲେନି। ତ ସେ କିଏ ଜିତିଗଲେ? ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ଜିତିଗଲେ। ଆଚ୍ଛା ହେଲା କ'ଣ? ତ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ବି ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ ଆଉ ଲାଷ୍ଟରେ ବନ୍ଦୀ ବି ହେଲେ। ସମ୍ମୁଖରେ ବନ୍ଦୀ ପୁରୁଙ୍କୁ ଦେଖ, ଇଏ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର, ଇଏ ହେଲେ ପୁରୁ। ଇଏ ତ ହାରି ଯାଇଛନ୍ତି, ତ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ ବି କରି ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ତ ସେଇଠୁ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ପୁରୁଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା ପୁରୁ, ଆପଣ କେଉଁ ଭଳି ବ୍ୟବହାର ମୋଠୁ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି? ପୁରୁ ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ। କ'ଣ କହିଲେ? ଆଚ୍ଛା, ଜଣେ ରାଜା ପ୍ରତି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ରାଜାର ବ୍ୟବହାର ଯେମିତି, ମୁଁ ସେମିତି ବ୍ୟବହାର ଆଶା କରୁଛି। ମାନେ ଭାବ, ଇଏ ହାରି ଯାଇଛନ୍ତି, ପୁରୁ ହାରି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯୁଦ୍ଧରେ ଆହତ ହେଇଛନ୍ତି, କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହେଇଛନ୍ତି, ତଥାପି ଯେତେବେଳେ ଇଏ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କ'ଣ, ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ମୋଠୁ କିଭଳି ବ୍ୟବହାର ଆଶା କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି କ'ଣ, ଜଣେ ରାଜା ଆଉ ଜଣେ ରାଜାଙ୍କ ଠାରୁ ଯେମିତି ବ୍ୟବହାର ଆଶା କରେ। ଏଇଭଳି ବୀର, ମାନେ ଦେଖ, ହାରିଗଲା ପରେ ବି ସେ ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ନଇଁ ନାହାନ୍ତି। ଜଣେ ଭାରତୀୟ ରାଜାଙ୍କର ସାହସ ଆଉ ବୀରତ୍ୱ ଦେଖିକି ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଇଥିଲେ। ସେ କେବଳ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିନଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସସମ୍ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରାଜା ମାନେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ତାକୁ ବି ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ। କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ? ଏଇ ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହିଲି ଏବେ, କେଉଁଠି? ପୌରବ ବଂଶ ଯେଉଁ ଥିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ତାକୁ ସିଏ ଫେରାଇ ବି ଦେଇଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ଭାବ, ଭାରତରେ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଜା ମହାରାଜା ସବୁ ଥିଲେ, ନିଜର ସାହସିକତା ଆଉ ନିର୍ଭୀକତା ପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ସେଠାରୁ କ'ଣ କଲେ? ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଗଲେ, ଆହୁରି ରାଜ୍ୟ ଆଗ୍ରହ କରିବାକୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ସିନା ପ୍ରକାଶ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଲଢ଼ିବେ କେଉଁମାନେ? ଯୁଦ୍ଧ ଯେଉଁମାନେ କରିବେ ସୈନ୍ୟମାନେ, ତ ଯୁଦ୍ଧରେ କ୍ଳାନ୍ତ ହେଇଯାଇଥିଲେ ସୈନ୍ୟମାନେ, ଆଉ ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେନି। ତାପରେ ବି ମଗଧରେ ସେତେବେଳେ ଥିଲା କ'ଣ? ନନ୍ଦ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ। ଆଉ ନନ୍ଦ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ମୁକାବିଲା କରିବା ଗ୍ରୀକ୍ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ମାନେ ପକ୍ଷରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଥିଲା, କାହିଁକିନା ମଗଧରେ ବି ଯେଉଁ ନନ୍ଦ ରାଜାମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ବି ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲେ। ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର କ'ଣ କଲେ? ଦେଶ ଜୟ ଆଶା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ନିଜର ଦେଶକୁ ପୁଣି ସେ ଫେରିଗଲେ। ସ୍ୱଦେଶ ଫେରିବା ବାଟରେ ବେବିଲନ୍ ଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହେଲା, ଆଉ 323 ମସିହାରେ ମାତ୍ର 32 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଇଥିଲା। ମାନେ ଦେଖ, ପିଲାମାନେ କେମିତି ଲେଖୁଛ? 323 ଲେଖୁଛ ନା? 323 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ, 323ରୁ 3ଟାକୁ କାଟିଦିଅ, କେତେ ରହିଲା? 32। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ? ତ 323ରେ ହେଲା ତାଙ୍କୁ ଜ୍ୱର, 32 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା। ବୁଝିହେଲା ପିଲାମାନେ? କିଛି ଡାଉଟ୍? ଆଇ ଥିଙ୍କ କିଛି ଡାଉଟ୍ ନଥିବ, ବୁଝିପାରୁଥିବ ସବୁ ପିଲାମାନେ। ଠିକ୍ ଅଛି, କିଛି ଡାଉଟ୍ ନାହିଁ? ଭେରି ଗୁଡ୍। ହଉ, ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ ଲାଷ୍ଟରେ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡରଙ୍କର ଆକ୍ରମଣର ପ୍ରଭାବ, ମାନେ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ଯେଉଁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଇଫେକ୍ଟ ବା ପ୍ରଭାବ ହେଇଥିଲା। ଦେଖ, ବହୁତ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ ଫଳାଫଳ ଥିଲା ତାର। କାହିଁକି? ଦେଖ, ସେ ବହୁତ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତକୁ ନେଇକି ତ ଆସିଥିଲା ନା, ତାହେଲେ କ୍ଷତି ବି ବହୁତ ହେଇଥିବ। ତାଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ଭାରତୀୟ ସେନା ଯେଉଁ ସମାଜକୁ ଗଭୀର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡରଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ଫଳରେ ଭାରତର ରାଜନୈତିକ ଏକତା ଆସିଲା। ମାନେ ଭାରତର ଯେଉଁ ରାଜାମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ କି ଆମ ଭିତରେ ଏକତା ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ବାହାର ଦେଶର ସୈନ୍ୟ ବା ରାଜା ଆସିକି ଆମକୁ ଇଏ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ହରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ କି ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ସେମାନେ ଏକତା ବା ଐକ୍ୟ ଭାବ ଏବେ ଆଣିଲେ। ତାଙ୍କ ପରେ ଭାରତରେ କ'ଣ ହେଲା? ଗୋଟେ ବିଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଗଠନ ହେଲା, ଯେଉଁଟାକି ଥିଲା ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ। ହେଲା, ପଢ଼ିବା। ନନ୍ଦ ବଂଶ ଯେତେବେଳେ ହାରିଯିବ, ତାପରେ ଆସିବ ମୌର୍ଯ୍ୟ ବଂଶ, ପଢ଼ିବା। ହେଲା, ଆଉ କ'ଣ ହେଲା? ନମ୍ବର 2ରେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଦ୍ୱାରା ଭାରତ ଆଉ ୟୁରୋପ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟର ପ୍ରସାର ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ଦେଖ, ଯଦି ତା ଉପରକୁ ଇରାନର ଉପରକୁ ଟିକେ ଯିବା, ଆମକୁ ୟୁରୋପ ପାଇବା କି ନାହିଁ? ତ ଭାରତ ଆଉ ୟୁରୋପ ଭିତରେ ବାଣିଜ୍ୟର ପ୍ରସାର ହେଲା। ଭାରତ ଆଉ ଗ୍ରୀକ୍ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହେଲା। ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ଆଉ ଗ୍ରୀସ୍ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସ୍ଥଳପଥ, ମାତ୍ର ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଫଳରେ 3ଟା ସ୍ଥଳପଥ ଆଉ ଗୋଟେ ଜଳପଥ ଆବିଷ୍କାର ହେଲା। ଭାବ, ପୂର୍ବରୁ ମାତ୍ର ଗୋଟେ ସ୍ଥଳପଥ ଥିଲା, ଏବେ 3ଟା ସ୍ଥଳପଥ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଜଳପଥ ଆବିଷ୍କାର ହେଲା। ଗ୍ରୀକ୍ ଆଉ ଭାରତ କଳାର ମିଶ୍ରଣରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା କ'ଣ? ଗାନ୍ଧାର କଳା। ବୁଝିପାରିଲ? ଗାନ୍ଧାର କଳା ମନେ ପକାଅ ପିଲାମାନେ, ପାରସ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଶିଖିଥିଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଲିପି, ଯେଉଁଟା ହେଲା ଖରଷ୍ଟି, ଆଉ ଗ୍ରୀକ୍ ମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଥିଲେ ଆମେ ଶିଖିଲେ ଗୋଟେ କଳା, ଯେଉଁଟା ହେଲା ଗାନ୍ଧାର କଳା। ଠିକ୍ ଅଛି, ମନେ ରହିଲା?
अच्छा मोट उपरे कहबाकू गले आलेक्जांडर आक्रमण द्वारा प्राच्य आ पाश्चात्य देश मानक मध्यरे संपर्क स्थापित है। पाश्चात्य कौन रे पिला माने जो यूरोप रो देश माने रहिले बा बाहर रो जो महादेश माने आ प्राच्य मतलब जोना माने पूर्व रे रहिले जेमति भारत हैला ए माने एशिया ठीक अच्छे बुझीगला किसी डाउट आई थिंक डाउट नथिबो ताले आमे आज कौन पढ़ले पिला माने आज आम मैंने पढ़ले पारस्य और ग्रीक आक्रमण पारस्य माने आमे केमती आक्रमण करथिले ख्रीष्टपूर्व 6ठ शताब्दी रे आमे पढ़ले पारस्य बा वर्तमान इराक सेठरे थिले तमर डेरायस 522 रे आसिले सी भारत को माने लोभ ये करी कौन कले भारत तो बहुत धन संपत्ति अच्छी सी आसिले डेरायस को परे आसिले जेरक्सस तापरे पारसिक मानकर प्रभाव 200 वर्ष रहिथिला भारत रे शासन आमे तांकर गोटे लिपि शिखले खरष्टी अशोकों शिलालेख ये सब लिपि विषय देखा मिले तापर पारस्य मान शुणिकी ग्रीक मैंने भी लोभ माने जागृत है कि भारत को आक्रमण करवा से 356 मसीह ग्रीस मासिडोनिया ना गोटे छोट राज्य थिला सेठी जन्म होते आलेक्जांडर तांकर बापा थिले फिलिप आ फिलिप जो कौन मासिडोनिया राजा थिले बाल्य काल में आलेक्जांडर ग्रीक दार्शनिक कि आरिस्टोटल विद्या शिक्षा लाभ करते पढ़ी 20 वर्ष बयस आलेक्जांडर पिता फिलिप मृत्यु होता से कि 20 वर्ष बयस से सिंहासन आरोहण कले राजा हेले अल्प दिन मध्य सी 5टा जगह को जय कले एशिया माइनर पारस्य सीरिया मिस्र और अफगानिस्तान से कहीं बहुत जन दिग्विजय बोली कहती 334 रे 40,000 सैन्यों सहित सी एशिया माइनर आक्रमण कले पारस्य गले पारस्य राजा थे तृतीय डेरायस से कौन कले परास्त कले आलेक्जांडर सीरिया को गले मिस्र को गले आउ पारस्य मान मिस्र को निज अख्तियार को आनिले आउ स्थापन कले आलेक्जांड्रिया नगरी 326 रे कौन है भारत को आसिले खाइबर गिरिपथ देके आसिले तापरे सेतेबेले उत्तर पश्चिम रे तो एते भल पावरफुल राजा कहीं नथिले तो से कौन कले सी आसीगले तो यही राज्य गुड़ा भी से हरईदे उत्तर पश्चिम गांधार और काम्बोज भली राज्य थिला छोट छोट भितर एकता नाला आम पढ़ले सिंधु और बीतस्ता नदी मध्य तक्षशिला राज्य आउ सेठी होची तार राजधानी ना गांधार राज्य थिला गांधार राज्य राजधानी थिला तक्षशिला तार अपर पार्श्व गोटे वंशर शासन करते पौरव वंश तो तक्षशिला राजा थे अम्बी सी आलेक्जांडर को प्रतिरोध कलेनी आत्मसमर्पण कले किंतु पौरव वंशर राजा पुरु आलेक्जांडर सहित कौन है युद्ध जोटा को हाइदास्पेस बोली हाइदास्पेस युद्ध कहगला तापरे ये सब आम पढ़ले युद्ध जो आलेक्जांडर सैन्य मैंने भी पूरा युद्ध कर क्रांत हो जाते तो से भी आग को जावाक चाहिए आउ से भी जो भारत में गोटे शक्तिशाली राज्य थिला जोटा को नंद साम्राज्य बोली कह जाउथला ग्रीक सैन्य मैंने भी साहस कर पारे कि नंद साम्राज्य सैन्य मान सहित युद्ध करेंगे फाइनाली बेबीलोन से आलेक्जांडर कौन कले आग को गलेनी सेठू निज स्वदेश को फेरीगले जो देश जय करने आशा छाड़ीदे आउ बाटर फेरुला बेले बेबीलोन ठारे ज्वर से आक्रांत हेले 323 रे मात्र 32 वर्ष बयस मृत्यु होता आम आलेक्जांडर आक्रमण कौन पढ़ले राजनैतिक एकता आणिला भारत यूरोप मध्य वाणिज्य प्रसार है भारत और ग्रीक मध्य सांस्कृतिक संपर्क स्थापित है गोटे जल स्थलपथ थिला किंतु ये आक्रमण फल 3टा स्थलपथ और गोटे जलपथ आसला भारत और ग्रीक कलार मिश्रण सृष्टि गांधार कला आउ आक्रमण द्वारा प्राच्य और पाश्चात्य देश मान मध्य संपर्क स्थापित है ठीक अच्छे एटा कर पे सर्ट क्वेश्चन गुड़ा मुझे करदे लंग क्वेश्चन गुड़ा कर किसी भी डिफिकल्ट ना कि भी डिफिकल्ट ना मत कह बहीटा धीरे धीरे सारे भितर क्वेश्चन आंसर कर ही देवी ठीक अच्छे देख तक्षशिला देश राज्य राजधानी थिला एबे कहली पिला माने कहार गांधार गांधार राज्यर डेरायस देश रे पारस्य शासन भार ग्रहण कले केबे डेरायस 522 रे ख्रीष्टपूर्व 522 माने बका पिला माने कहली डेरायस को परे किए आसिले एठी कहली परा पिला ने ए डेरायस को परे आसिले जेरक्सस कहि नथले जेरक्स करबा ओके हाँ तापरे आलेक्जांडर केते वर्ष बयस रे 20 वर्ष तापरे फिलिप क्यों राज्य राजा थे एबे कहली फिलिप कौ राज्य राजा थे पे मैंने मासिडोनिया आलेक्जांडर शिक्षा गुरु किए थे आरिस्टोटल आलेक्जांडर क्यों नगर प्रतिष्ठा करते कौ नगर आलेक्जांड्रिया जो जो मिस्र को निज अख्तियार को आनिले जो पाखर ठीक अच्छे अच्छा पारस्य मान राजा पाखु अम्बी क्यों देश राजा थे कौ देश एबे कहली पे मैंने अम्बी कौ देश राजा थे रे ए तक्षशिला राजा तापर देख उत्तर भारत में सबुठ शक्तिशाली राजा किए थे उत्तर भारत एबे कहली ए ऊपर पढ़ी आसिले आमे उत्तर भारत रे
କହିବ ପିଲାମାନେ କିଏ ଥିଲେ ସବୁଠୁ ହେଉଛି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜା। ଏଇଟା ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ହଉ, ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଭାରତୀୟମାନେ ପାରସ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ କେଉଁ ଲିପି ଶିଖିଲେ? ପାରସ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଲେଖିଛି ପିଲାମାନେ କେଉଁ ଲିପି? ଏଠୁ କହିଲି ପାରସ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ କେଉଁ ଲିପି? ଯେଉଁ ଖରଷ୍ଟ୍ରୀ। କେଉଁ ଲିପି? ଖରଷ୍ଟ୍ରୀ। ଆଉ ଯେଉଁ କଳା ଶିଖିଥିଲେ ସେଟା ହେଲା ଗାନ୍ଧାର କଳା। ଏଟା ହେଲା ଖରଷ୍ଟ୍ରୀ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଟା ହେଲା ଲିପି ଯେଉଁଟା ଆମେ ପାରସ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଶିଖିଲେ। ଆଉ ଯେଉଁ କଳା ଯଦି କହିବା କାହା ପାଖରୁ ଶିଖିଥିଲେ ଆମେ? ଗ୍ରୀକମାନଙ୍କ ପାଖରୁ, ଯେଉଁଟା ଥିଲା ଗାନ୍ଧାର କଳା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆଇ ଥିଙ୍କ କ୍ଲାସ୍ଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଭଲସେ ବୁଝି ବି ପାରିଥିବ। କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ହେଲେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିବ, ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଚାପ୍ଟରରେ ବୁଝାଇଦେବି ତାକୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ। ନେକ୍ସଟ ଇଏରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଉତ୍ଥାନ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଛାଡ଼ୁଛି ଏଠି ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି? ପରେ ପରେ ଆସିଲା ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ, ନନ୍ଦ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ନନ୍ଦ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ଶେଷ ରାଜା ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ହରେଇବେ ତମର ମୌର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟେ ରାଜା, ସିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ କ'ଣ କହିଥିଲି? ବିହାରରେ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ନା ନନ୍ଦ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ, ଯେଉଁଠିକୁ ସିଏ ମାନେ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାରଙ୍କର ସୈନ୍ୟମାନେ ହରେଇଲେନି, ପଳେଇ ଗଲେ। ତ ସେଇ ନନ୍ଦ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ରାଜା ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ରାଜା ଯିଏ ଥିଲେ ଧନାନନ୍ଦ, ତାଙ୍କୁ ହରେଇ ଦେଲେ ଜଣେ ଯେଉଁ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ରାଜା। ସେଇଠୁ ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ିବା। ସେଥି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲସେ ପଢ଼ୁଥିବ, ଖିଆପିଆ ଠିକ୍ସେ କରୁଥିବ, ନିଜର ଯାହା ବି କରୁଛ ପିଲାମାନେ, ପାଠ ପଢ଼ୁଛ ବେଷ୍ଟ ଦେଇକି ପାଠ ପଢ଼। ଠିକ୍ ଅଛି। ସବୁ କାମ ବେଷ୍ଟ ୱେରେ କର। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, ତମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଇ ଥିଙ୍କ ସବୁ କିଛି ବେଷ୍ଟ ୱେରେ କରିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।